Hello, it's me, Mr. Giffy Blogger. आज भी Mr. Giffy do aro apna han samne de aibol barasi de. Ami alop tin video anibol barana hai apna han mi de. Lebi kile mani mon diri lagi sikule. Ami kau bi alop tik thaga nai aji takwe moi kau alop tik nai de. Jo karni moi apna han lo de video bal hobi bia holebi apna han lo de hotai update koi dibole mon ase. Lebi ami alop kau tik na thaga bra alop deri bi hoisi de kone dibi ami la viewers khan lo to koi di ase. Achi do milu kila video ani dia se kole mekhan last time de mekhan manan vlog do like subscriber pungcha karni dakhan khushi la number ko khina ekta gari lottery system ticket system ekta banaise itu laga moi ticket pika bole nimide moi ke in charge alop dise do moi itu pikai dise to all Nagaland ita do lam hang gopal bia hoise all Nagaland edu ticket system lottery system do pon kor dise du karni manan blog bra already dakhan bra ami kan la lottery system do cancel korsi te ko hine ta khan la blog te bi koise ta khan blog te a do la lop deri hoise hole bi ta khan be lop delay ho kine ami khan lo paisa pungsi se kile delay hoise gole ta khan bi manu do le pe chi juna ase du tadi phal bra ta khan district te bra tera aigina ami khan lo te last day ami khan lo te pungcha se du karni ami la viewers kan bia na babi last olebi aste olebi apne hala paisa du pabo kene mon akha korine rokhya se koine moi etu বিশ্বাস কৰা আছে আৰু কিলে অলপ last week de bra paisa du pathaise moge olebi apne hala kile অলপ দেৰি হগিনা নিতি আছে গলে কোৱা নিচিনা কাউবি অলপ ঠিক থাকা নাই আৰু আমহান কি ফ্ৰী de থাকা মিডিয়া খান YouTuber খান bra ta khan lo support korine বেছি ভাগ এটো দেখাই দিছে তো achi tak ta khan manan vlog pra moi logo tu dekhina ase olebi ta khan lo to achi tak ta khan lo pungsha nai boisa idu karne halop rakhi thakibi ami khan eki ekbar bra kiba video tu banabo ko hina ami khan kotha kor loise to ena hoise golebi ita tak ta khan logo de manan vlog kham bra dibolin na pare kine aur boisa return korbo na pare kine ita tak rakha ase manan vlog kham bra bi moi laga video tu sai dak chi gole morom bra halop jaldi hoi apne khan bi tok pai ase holebi আমি like free YouTuber khan kiman jumbra apne halo matab korse to alop jaldi ekhine ta khan laga viewers khan logo to paisa du return kor dise bole chi balo bo koine moi manan vlog logo be to request kotha ekta janai diase ami bhabna korse etu video tu na banai kine apne khan logo paisa du return korbo na korubo koine bhabna bishi korse hole bi ami manan vlog khan logo moi bika laga ticket tu hole Pukor bhangi hinda rakha to hele ami ke WhatsApp kor dibi moi video na bana hine dibo goina bhavna kor hina tu bar timbar phone korse hole bi ta khan etu bi patha nai etu bra moi etu video bana bole ola ase kiman jombra ami ke support kor khine aro manan vlog ke support kor khine apne khan ticket tu loi dise marom bra apne khan laga etu GPay number aro na hole ba apne khan la scanner to hole ami la number de pathai dibi moi nichi de number dia ase aro ami ekta gobole mon thaka to hole ek chumbra to hole ticket la paisa do apna khan khaise na ki ko hina moi la video de ekta comments dikine thakise to ami etu gobole mon ase ami khan ki ta bi apna khan la paisa na khai dibo ami apne la paisa 200 khai kine ami ki korbo parbo hole bi ekjun morom baji kore thaka etu tangor kotha ase 200 do la aji kali do hole subject ta bundle bin kinibo na bare apne la paisa ke jabi moi na khai dibo apne ge dibula ase du karne apne claim koro bare de marom bra etu du kiniga hosina kitia babana go hina hudibul laga ase bole bi ame han naka manu do hole comments pia likhe bole do amhala hat dia ase du karne name bi moi na ko bo hole bi marom bra nya na korele beshi bala ase ami aji apne khan lo scam kori kine moi ko di jabo moi ekta media person ase to ami apne khalo misha ko hine moi ko de lokabolo parbo kitia bi apne khalo ko scam na korbo idu bra marom bra edu puchai di bide ko na moi edu ko ite ase takhem bra hi recover na korle bi upai na ami bra video banai na ami bekai dise ami khan do hela kinya hole bi recover korbo kono bhapna korbo site by chance manan vlog bra recover korbo para nai kole bi moi do recover kor dibo kile mani moi lai channel de moi bekai dise
আমি হি স্কেমার নিচিনা হৈ যাব দু কাৰণে মই আপোনাৰ লগত ৰিকভাৰ কৰিব কোনে ভাবনা কৰি থাকিছে দেই হলে বি হোৱা নিচিনা মানন ব্লগ পৰা আমি কে এইটো পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে বেছি খুচি পাই আছে মানন ব্লগ লবি আৰু মই লা কাস্টমাৰ আৰু মই লা ভিউৱাৰ্ছ খান মাৰমৰা আপুনি ক্লেইম কৰিব পাৰে 10 নম্বৰ আৰু আপুনি হলা ফোন নম্বৰ দলে মই কে WhatsApp কৰি দিবি কোনে মই দিবি কৰি দি আছে তো ইমান জুমৰা আমি কে সাপোর্ট কৰি থাকে হতাই এনেকাই সাপোর্ট কৰি থাকিবি দে কোনে মই লা ভিউৱাৰ্ছ খান লগ খুচি পালা জানে দি আছে কোনবা দলে নতুন খান সাবস্ক্রাইব না কৰি কিনে চাই থাকা খান মাৰমৰা সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবি আৰু এইটো নোটিফিকেশন বেল দাবাই ৰাখিবি আৰু হতাই আপনি খান ফার্স্ট ইনফরমেশন তো লবি কিলে মানে কোনবা দাম দে তোলে আমি খান কোনবা দাম দে তোলে জক্স বি আইব পারে কোনবা দাম দে তোলে আপনি খান নালাগে লা ভিডিও বি আইব পারে দে হলে বি কোনবা দাম দে তোলে আপনি নিডফুল ইউজফুল লাগা আপনি বড় নিডফুল লাগে থাকা আপনি বড় লাগি থাকা লা ভিডিও বি আনিব পারে এইটো দাম দে আপনি বি ওই তো আমি লা লাগে লা ভিডিও আছে কোনে আপনি বি দাদে একটা প্রিভিলেজ পা লাগা ভিডিও বি আনি থাকে এইটো কাৰণে মাৰমৰা সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবি আৰু ফার্স্ট ইনফরমেশন লবি ইনা কৰি কিনে আমালা নিডফুল তো হলে লৈ থাকিবি দে ইনফরমেশন ফার্স্ট ইনফরমেশন তো আপুনি পাইছে গলে কিবা কিবি আপুনি নাজানি থাকা দাম দে আপুনি লগ জানাই দিব পাৰে এইটো দাম দে আপুনি বি এটা প্ৰিভিলেজ নম্বৰ লবি দে কোনে মই তো বি কৈ জানাই দি আছে তো আজি তো হলে কিমান জুমৰা মলা ভিডিও লাষ্ট তক চাইছে ঈশ্বৰ ব্ৰাইট ব্লেসিং ডাঙৰ কৰি ৰাখিবি দে কোনে মিস্টাৰ কি ফ্ৰী লগা ভিডিও তো ইয়াতে খতম হ'ব বাই